sis. Ba't ako nandito? Hindi ko makita. Gio. Nako ni Pablo. Victor magtanggal. Bulacan Kuyas, tuhatakbo. Wala ka number. Ayan na. Bulacan Kuyas, tumira. Naiwan lahat. Naiwan yung sorry Maranao. Si Jeopard po, ang drive. Jeff, napakagaling niya, magaling. Kaya, nako ni magaling. Isa pa, magaling, tumira na. Gio! Number 18, Gio. Pinagpala pa. Nakita ko yung kamay nun. Ayan na. Kumalag. Binigay, pinawal. Pinasakay, dalawa yung tumatakbo. Lagi magkasama si Pablo sa si Sergal. Binigay kay number 7. Huli daw. Nahuli ni Isak Tagana. Ayan na. Nako ni Marco magaling. Nilusutan niya dalawa. Rosalial, tumira. Nahuli niya. 3 seconds. Nako ni number 20 tumira. 1 minute and 20 seconds. Ay, mo pala yun. Ang kuyas, wala. Number 7. Anong quarter na? Rebound. Gipsis ball, nakawali na lang ko. Ayan, sige. Magaling. Yun. Rosarial. Wala, patay yung butik eh. Number 0. Magaling. Finish attention ng lahat. Huli. Hindi nila kinuha yung ball. Pasok! Magaling. Gio. Pinasakay. Dalawa yung kumuha. 1 minute and 8 seconds to play. Nako ni Jeopard Danugan. Tumira, Jeopard Danugan. Nako ni Gio. Ay, binalo! Ay! De La Cruz. Magaling tumira. 24. Kabaliktaran. Tinasan pala kami ni Gio. Ang galing mo. Iyak. Bola. Wala nang bumaba sa kanila. 5. Gio Galvez si Tira. Sali ka, sir. Gio Galvez. Number 2. Pinasakay magaling. Para mamaya, wala. Oh, Gio Galvez pa. Kulay na Verona history. 40 points. Ayun pa, Marco magaling. Good for 2. Marco magaling. Sir. Gio, laro na lang. Laruin mo na lang. Pasa kay Marco.